आज असाइनमेंट के आर्टिकल आज नতুन टपिक উড়িয়ে দিই নাম কি নাম आर्टिकल आर्टिकल्स आर्टिकल করলে এন্ড এই তিন বারা হবে কি आर्टिकल्स কল এই তিন বারা কি হবে आर्टिकल्स आर्टिकल रे হড়ই লাগে যে आर्टिकल কি आर्टिकल रे হতরে ইস্তেমাল করে आर्टिकल কেন করে দে এই সিজনে বাবুটা আজিয়া আরা জানিম আজ আরা কি হইছো জানিম आर्टिकल्स बोले गंजिंग की आर्टिकल्स आर्टिकल को ए एन दे तीनवारी आर्टिकल गुड़ा मागे बेटा मागे दले आर्टिकल हो दी बा तीनवा ए दे एन दे ए तीनवा व्हाट इज आर्टिकल आर्टिकल्स क्यों रहा है आर्टिकल तो हुनीर आर्टिकल हो आर्टिकल क्यों रहा है हम बुझा परिबो इंदले an article is a word that places before a noun to show whether the noun is general not a specific or a specific particular. An article is a go article hodiba. A go article hodiba a word of go word that place they were tonality rakhe before agatun a non a canon agatun. To show dahavallavali whether the noun is general, whether the noun is general. No nati sadaranya. दस जानो जनरल माने बैठा तो चले नॉट स्पेसिफिक दस जानो हाथी को जानो नॉन के हाथी को जानो रे और अथवा स्पेसिफिक ना कि हाथी को दस जा पार्टिकुलर दस जा खुला ना कि इंग्री एकन्ना दस जा ना कि शिसान नॉन ना दस जानो हो दे यहाँ रे बुझा बोल लाभली हो रे हबल लाभली हो रे जिन वारक कला इस्तेमाल करे ए इन्होंने होते कि आर्टिकल इन्होंने वारक इस्तेमाल करे बिफोर द नॉन नॉन आगतुन नॉन के तुन यांतु नॉन आले नॉन और यांतु लगा फिरिबो बुझा गया तो बेटा तो चले आर्टिकल होदे ओन्नी नरे आर्टिकल सनी न आर्टिकल होदे ओन्नी जनरल ने की जनरल ने ना की स्पेसिफिक होदे यांशिस बुझा बोला बोली रे नॉन और आगतु इस्तेमाल करे नॉन के इस्तेमाल करे आगतु इस्तेमाल करे दे स्पेसिफिक ने ना की नॉट स्पेसिफिक ने ना की जनरल होदे यान बुझा बोला बोली रे इस्तेमाल करे अच्छा बुझलाम এবার হলো টাইপস অফ আর্টিকেলস আর্টিকেল আর কিসিম আর্টিকেল আর কিসিম তিনটা এর আবার কিসিম সেটটা কি হয়েছে ভাগ করবে আর্টিকেল আর কি সেটটা ভাগ করবে কিসিম সেটটা ভাগ করবে টাইপস কিসিম অফ আর্টিকেলস আর্টিকেল কলার কিসিম বলে দুই কিসিম ভাগ করবে আর্টিকেল আর কিসিম ভাগ করবে দুই কিসিম ভাগ করবে এর নম্বর কি বললে ইনডিফিনিট আর্টিকেলস in order dinuar hode a de m dinuarle indefinite articles dot janai jana take de hisab korla buja gore dot jana de non kolor munta agodi in order hode indefinite articles ko ar du number bolle definite article definite মানে দজ্জা স্পেসিফিক দজ্জা পার্টিকুলার একখানে ইংরেজি দুই ডাইরেক্ট হাতে হাতে করে বুঝা দেন দিন আর্টিকেল আছে আর্টিকেল ই বললে দে इंडिपेंडेंट आर्टिकल আসবে দুয়া ডেফিনিট আর্টিকেল আসবে অগবা ডেফিনিট আর্টিকেল আসবে ওয়া তিনবা আর্টিকেল আছে কিন্তু বাকি যে হবে দুজা একবার হলো ইনডিফিনিট আর্টিকেল এ দে এম আর বললে ডেফিনিট আর্টিকেলস ডাইরেক্ট দে আচ্ছা দুয়া টাইপ আছে